තමයි. මේවද යා? Nah, dia ya. Ini dia lu deh. Aduh. Pondok kita nanti pati udara. Dengan yang mana nih? Ah, मैं कॉलेज दिया लोगों. Yang कॉलेज दिया. मैंने मेरी दान लूट ली पटिया में चला पटिया उड़ गया हां mana keren drone nah weh छाड़ के क्या पापा हेलो නෑ පාපා ඒක බංගලෝ එකක ඇවිල්ලා ඉන්නේ මේ අපි එකක් ටෙස්ට් කරනවා ඒකත් හාරලා එහෙම තමයි ඒ උනාට මේ ඒක මුකුත් ඩැමේජ් එකක් නෑ කියලා හිතනවා අපි ඔව් පාපා පල්ලි එක අප්සෙට් පාපා ඒක හාරලා කඩලා කරලා ඔක්කොම කරලා ඔව් ඒක තමයි ලොකු එක නෙමෙයි අනිත් එකේ ඔව් ගියේ උදේ ගියේගේ දැන් මේ දැන් මේක හරි මේක එහෙමනම් මේකට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් බාප්පා හෙට වුණත් ගෙන්න ගන්න try කරනවා අපි. ඔව් මේක හොඳයි හැබැයි කිසිම අවුලක් නැහැ. ඔව් මේක අර වැඩ කරනවා හාල් එහෙම වැඩ කරනවා. ඔව් බාප්පා ඔව්. අනිත් එක මේගොල්ලෝ මේ ප්ලේට් එකට එහෙම මොනවත් ඩැමේජ් වෙන විදිහට හාරලා මොනවත් නැහැ. මේ පටිය විතරක් උඩට මතුවෙන කරනකම් හාරලා එච්චරයි. ඔව් ටෝච් එකක් ගහලා ටෝච් එක පිච්චිලා තිනවා. ඔව් හාල් වල පොඩි වෙනසක් තියෙනවා බාප්පා ඒකේ. ඔව් ඒක දැනෙනවා ඒක පොඩ්ඩක් පේනවා. කලර් එක වෙනස් වෙනවා. කලර් එක වෙනස් වෙනවා. වෙනස් වෙනවා. ඔව්. ඔව් බාප්පා. ඔව් ඔව්. බලන්න ඕනේ බාප්පා ඒක.
और अभी लगता है हाँ 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 बोले अभी मत जाने मत ఇంకా రైస్ కదా మనది Coba dia kerendam dulu. Correct. Right. Bagaimana Anda? Ano, mari ano ini. Karena, itu, jadi. Itu nih. Betul.
கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும் இதை பார்த்து வீட்டில் தானே வருவது. அப்படியா? இது ஒன்றும் இல்லை இப்படியே போட்டு இப்படி ரோட்டோட வரும். இங்கே கேட்டதுன்னா பாயான காடு வச்சு பல்ப் டைம் போயிடுது. அப்புறம் இதை அமுக்கி கட் பண்ணி
නිකන් මම මේ ටෝච් එක නිකන් ඉල්ලන්නේ. ඕන්න මේකට වීඩියෝ දාලා මතින්නේ. වීඩියෝ එකක් ගන්නකො. බෝරලත් නෙමෙයි හොඳේ. මගේ මතෙන් ගනින්කො. ඔහු කරන්නේ පැහැිනව බලනවා යනවා ඊගේ. හොඳේ අන්න මගේ බයිල්ල මොකක් ගාලා නෙමෙයි හොඳේ. නෑ
අන්න අන්න රික්වා කරන්න වැඩි. ඔබට තේරෙන මචං අර පොළවේ ප්‍රශ්න මැරිච්ච හැටියට මෙතන මොනවා හරි තියෙන්න ඕන කියලා. අන්න අන්න දෙක. ரெண்டு மூணு செகண்ட் தான் பல்பே வெடிச்சிடும். கொஞ்சம் வெளியே எடுங்க, அப்படியே வச்சு தாங்க. ஆச்சும் ஓப்பன் ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் வெளியே எடுங்க. கிட்ட நோக்கிங்க வலை இதை பல்ப் சும்மா கலண்டோம். என்ன எரியுது, டிம் ஆன மாதிரி இருக்கா சரி. கொஞ்சம் டிம் ஆயிடுச்சு. டிம் ஆகி கொஞ்சம் அப்படியே கொஞ்சம் முடி டிம் ஆகுது. வயர் ஆட்டி விட்றாங்க சும்மா. டிம் ஆகுது. மின்வழிமை பத்துது. வயருக்கு ராட்டில் தண்ணியா இல்லை? சேம அப்படியே இருக்கு. ஃபுல் டே சார் பெரிய வீடியோ கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படி கொஞ்சம் வயரை கழட்டிட்டு வெளியிடு. வயரை கழட்டிட்டு போட்டு